खुलुमखा हायना हायलाम सुगो खाबने थावदे बसं जतो दङ टिमनाय तंनाय रंनो आं जाकब देबरमा दिनैनि प्राइम टाइमाव हायना हाय नांकुकबानि कक सालायनायनि बागै फायखा दिनैनि कक तो मांखा इंटरनेशनल हायकेबा इंडियानि बॉर्डर्स गानानि त्रिपुरा हास्टेनि स्टेटनि गानानि देश कान्ट्री बांलादेश बरक हायना हाय सादिन मामफियो काहनि तंथलायजाक बांलादेश सुदाम हाया फरेन कान्ट्री ओ तबो Canada tongnai London tongnai ama hairo borok jotono tongthoklaijak haino hai bongni desh sadin mangphio kahne jung joton saimano Bangladesh kaisa East Pakistan ni part 1971 no language no tui bhasha na tui hekeba kok no tui mani kok no tui no desh khagi sanamlai mani haino hai borok apro sadin wngkha ni tongthoklai mani apro wngkha Sheikh Mujibur Rahman ni netritwe boni leadership bo wngkha Sheikh Hasina ni bufa Awami League Party ni ngai je Pakistan East Pakistan ni borok kagai Bangladesh sanamni 1971 ni siming tini 2024 ni miadi porjorao gangkha hain hai taisa borok ni desh sadin manphe papo tane kok sawi tongo tabuk Pakistan hai ngana nei tabuk to interim rule rojak haikba martial rule rojak aro army no nai tongrao taborok decide khlairanai bom hai umphinai agin hai pinda umphinai nakhe Pakistani hai rule dang thampinai amo tabuk belakheno India ni bagi bo tension no tamkha ganani desh relations kaham tonglaimani tabuk bom hai haina hai baniya handi haikba international ni market import export ni boma hai nglai no tabuk to borok ni ketal rules phaithawnai taruk to interim rule ungjak gangke bhaike tasha ngai manai tai amon bisingo north east ni joto state je Bangladesh border by Ghana jotono no alert khairajak tai khas khai BSF no high alert rajak tai military force ni jotono no tamkamo international ni matter borders ni ayengo je omhai party mo mani no ti kisa misa ayengo nokrok sokchalai bani koktoma ni bo chini thanio nukha tai sing nubu nukha abagai Tripura hasteo aroni khari jehetu prime minister se khar kangke bongni Awami League ni party ni members of noijana bathar jaka ni khanao koktoma bisinti tei borong ni je supporter rok ni nok MP rok ni nok amhai bo sokcha jaka jemon hain hai sing topic of happiness Khagrasori ni MP Kajendra Lal Tripura ni nok sokjaman ni mangpli nukha miao amangpli bo norok chini screen no nugui tongoi mangkhana na kok omono hain hai phaipiro 1971 no East Pakistan by bhasha no tui jemon East Pakistani borok Urdu no apply khlayo nor Urdu no ma sanai hnai chongmari batailei bo yang Bangladesh ni bodol rok মানে ওয়ানজি থ্রুকসা তে হিন্দু থ্রুকসার বর কবং বুট মানফনো সরকার গভর্নমেন্ট ফর্ম খাইনা রাজাগিয়া পাকিস্তাননি আর্মিস বাই আবাগৈ আপ্রনি সিমিং বর বাংলাদেশ নাঙ্গো হनै जों বাংলা কক সানাই ওয়ানজি থ্রুকসা ওয়ানজি হিন্দু जों বাংলাদেশ নাঙ্গো হनै 1971 नि सिगां जबा खलायलै न यागलो ब्रक 1971 no बांग्लादेश नि मानखा आप्रो इंडिया नि प्राइम मिनिस्टर मताइ चाइ थांजाक Srimati Indira Gandhi ji bapro support khalake India ni army rok thangi support khalame borok Bangladesh country sanamoi mangkha East Pakistani kagai phiaba tini tam nugui mangkha mia je Monday Sunday ni simno joto lukurok lahar himboto himi phaileka je Bangladesh ni capital Dhaka o himi bodol chagia mane tui torma hai যেমন 1971 অমহাইনো বরংনি অমনো যে স্টুডেন্ট রক কোটা সাनै কসাং সবা খলাইনাই রংনো কে বকে রাবার বুলেটস বাই কখা রাবার বুলেটস বাই কখনি আমো হেলথ नि बागै बेलायखनो ক্ষতিকর तामगा मकलक थांमानो बरक ब्लाइंड इंगमान नुगिया आं थामन आमहाय 20000 हाय केस नि कक्तमान बिसिंति ते हेलिकप्टर रक बाय LMG रक बाय फायर खायमान नुखा ते पुलिस रक जीरो रेंज हायके एभ्री गाना nugui tong boni thani kun latha rok krei kuno okorok krei ajago silai kokmani nugui nukha batharjak mani tai civil dress rok silai Awami League rok ni gunda rok je Chhatro League ni chrai rok no
kokmani ne student rok no amona tui soi manliya net shutdown khlaijaka shutdown khlaijangmani yaklo net khulukman ni yaklo tebo mangpili viral kha wansuk lekha Bangladesh ni citizens rok borok dakao je gonbobon je prime minister tongma jaga Sheikh Hasina tongma jaga phailani jengkha bodol ga amno nugu sande ni simulai thangjak kokti salni simno tungklalai tonglekha tongkla mani bisingo yaklo army rok ongkholnani nangkha type khlailia Sheikh Hasina bai tangke khoroksa party ni tise desh khamui tonghangka army rok bo bono subalia bono mia 45 minutes ni bagino সময় রজাগো দেশ ni kharnan bagai hini koktuma yaklo bo je army ni helicopter baino Tripura phaikya Tripura ni siming New Delhi ni jen aroni base tongo norok chin koktuma nugui mankhana aroni air base o thangkha bo aro India ni no air commander chief bo lamsukha bono puila Tripura phaino lelakha Tripura ni phaino ayang New Delhi ganani Ghaziabad ni kaisa air base o thangai borok bo lenglakha heba West Bengal Mamata Banerjee bo saka bono oro yapri liya nei omo desh ni matter je Bharat Sarkar samni amhaino ongnai hini ga omono je Bangladesh o tungkla laimani amangpli no tei tabuk Tripura haste bo kisa baksa lukurok wanajak tonglayo jemon Khagrasario bo Kajendra Lal Tripura MP ni nok soksajak mani boni building soksajak mani mangpli kase pheke ama hai keno tai kaisa report nugui mangkha omongkha national media AB Anand ni report tai Bangladesh ni report bo salchani salo 135 jona thuikya tai 9 jona no hangke kethangui sogui btharka omongkha Josuro nei Bangladesh ni Josuro ABP Anandoni report omo hai kobang kono report tongo jotono phiaba amo simya 1000 ni se kobang point thikya nai gatabo kokhe omono Bangladesh hai Pakistan hai ngai manfro borok ni rules hai ngai mano Sheikh Hasina to thangkha tabuk je khoroksa amonchi sikang je tongnai tabuk BNP ni je chief leader Khaleda Zia borok to India government by relation hamya khatong borok joto kiso Tripura haste ni je hokam balnai Tripura hasni ya nakadi Assam ni ulfa phunungdi yang jekunungdi aro thangi khujak tongnai rokni report riya nei heba Sheikh Hasina hangke Awam League hangke India government by tie up khlai tong heba tabuk sabong nai baksa lokurok sai tongo na Khaleda Zia na Sheikh Hasina student rokse omono taisa aroni rajnoitik no katal tui ma phainai hinai je borok ni desh ni bufa hni hunjangnai Sheikh Mujibur Rahman boni statue rok boni murti rok bokhlaiman nukjaka tai amon bisingo nukjaka gonbobon bisingo haboi Sheikh Hasina ni bisana o thumani bongni mai chamani chicken chamani aroni tok pun khorgos gori bisna ri ama herek to nor sini screen no nugui mankhana ega mangpil kisa naigedi hain hai oxel like ha গণভবন মানে জেলা বেলা শুরু আছে গণভবন আমাদের দখলে গণভবন আমাদের দখলে এই Sheikh Mujibur Rahman ni murti haigabo statue bulldozer tuise bokhok lainani sabai lainani chengsu 1971 no Bangladesh hadin manmani je aroni bufa ni hinjago Sheikh Mujibur Rahman phiaba tini Sheikh Hasina PM ni resign rumani yablo bufani murti tei boni muthango tomato rok joto siljakmani mangpili Bangladesh tungfajak tab Bangladesh biang yakrishano agina hakino da rules cholino na tabuk jet condition aroni swimming pool logobo lukurok thangai tukulakha aroni chuak botolok khosai tukulakha aroni student rok tei kebo kheba trolley bag amo haya sari kanmung chumung gori tai joto signboard rok amo hairo pointo aroni lukurok riksha bai thangai tukulakha gon boboni tei boni bisnao thulaijak student rok noron nugui mankhana takhum hindi uko hindi joto tubulakha
পার্টি মাটি যে যা পারছে নিয়ে আসছে আর কি ঠিক আছে আসো এই যে বঙ্গবন্ধু চেয়ার নিয়ে আসছে চেয়ার এই যে কাপড় নিয়ে আসছে কাপড় এই যে চেয়ার বঙ্গভবন থেকে গণভবন থেকে চেয়ার নিয়ে আসছে এই যে গণভবন থেকে এগুলো যে যা পারছে নিয়ে আসছে মদের বোতল নিয়ে এই বঙ্গভবন থেকে যে যা পারছে গণভবনের হাঁস এই যে গণভবনের হাঁস এই গণভবন থেকে এগুলো সব যে যা পারছে হাঁস মুরগি যে যেটা পারছে আর কি এই শালা hagen norok nugui makhana borok ni desh ni lukurok Bangladesh ni lukurok busuk tongkhlaijak baji rok perlai tonglaio a baji pa ermani to chinthani mangpli krikha je tongmani omono tobkhe Sheikh Hasina bufron chiming prime minister chamani bo 2009 ni siming lagatar 2024 jora 2009 ni siming lagatar 2024 jora bono prime minister Bangladesh ni hage bono বুঝতন শাখা ডিক্লারেনখা ব ডিক্টেটর যে বনি এগেইনস্ট কক সানাইনো হেন রাজাকার নহিনো যেমন কাইসা মুসলিম লীগ ন বরক বেন খাইমানি রিসেন্টলি আমর অনাতাই তন জায়গা নাই হাগে চিনি রিসেন্টলি প্রাইম টাইম নরক নগুই মাখনা আমরো ডিক্লার খাইকে যে বিনি খরাংতি সানাইনো হেন রাজাকার নহিনো যেমন ফ্রিডম ফাইটার ni নুখুং রক borok ni bagi kota alada tongo borok no he alada khe naijago borok ni percentage busuk ni freedom fighter bolte je bong ni mukti juddho je joy bangla mukti juddho ni hinjao tiprasarok joy bangla juddho hongka ke bisi saimong ko je 1971 no a mukti juddho ni borok ni je freedom fighter ni nukuni borok na alada rajago amno no kom khai nani amono samungo tuino aro ni supreme court case choliman no kesoli tongha yaglo komiu ruzaka haipono boni je to mumbai bono tonom sungjakliya tabo Sheikh Hasina bo Bangladesh o thangka ke tamo ongno bono to 45 minutes e kharani bagiro abogi bo kharka khariangka tamo thong boni bahanok no ti bo kharka Dhaka ni je Bangladesh ni capital Dhaka ni gonboboni siming bo helicopter by kharka Hari Tripura phage Tripura ni New Delhi ganani Ghaziabad ni airbase bo sogikha tai bising kok tomo bo London phone thangmano hnai tamke India to bono oro refugee no boro jagari tongnai bo tabo refugee sing thanga nainai di wansong di khoroksa prime minister ni se omohai hal ngai thango jorano koksao tango bo sak no bono ani babuni deis ni khakla bothini o Wama hake bo wansuka angno nai kebo lukurok ni joli mungno student power no bon neta soi manai tini Bangladesh ni student rok ko ekta behave to borok ni loot pat khlai je na laimani amoto saya buni nok sok salaimani to saya but je unity khlai bor khorangti salaimani student rights no amo Bangladesh ni student rok tini phunugui rekha haisi pura dunia world no borok ni khoroksa Prime Minister se desh yakre ma kharchio haike bo next bo jaga refugee ngai matong hene bo tabo kharjak desh ni kharjak mane bo refugee illegal immigrants omai sing sinai jeng nugui mankha Sri Lanka engkha Afghanistan engkha Myanmar engkha tabo Bangladesh bo omai engkha Sri Lanka bo recently aro ke de chamung joto rampusa kelegi thangmani bai lukurok soiman yangai attack khlaile mani Sri Lanka obo omo hai khlaino tabo Bangladesh ongka ke dictator ni bagi boni je rules no khlaiman bagi sajakliya hage tabo besirbak wana jaknai kok ngande je minorities tongnai rok ni sakao kebo yak rui torture khaya tihini tangka Pakistan hai rule ngai manu ai kok ni bagai hage je Khalida Zia sabo Khalida Zia bo BNP ni lead chief leader tomoni bono jelo soboi tomani Sheikh Hasina resign rekhang he keno aroni president Bangladesh ni president bono release khanen bagai phioknan bagai saireka je Khalida Zia no joton nugui makhne screen no hage omongkha Bangladesh ni tabuni je present condition 2009 ni siming prime minister tomoni 2024 jora miad dipor jora o hongka you know
শেষ বাংলাদেশ হাইনো হাই আজাদ ফিউকা স্বাধীন ফিউকা नै তংথক লাইখা যত জাগানো তাবুক বাংলাদেশ বসকাঙ্গো বরক তামফিয়া প্রিসেনো নাকে বরক আর্মি রুলস বাইनो थांनाय নাকে আগিনা হাইকিনো তংফিনে আমো জরাওনো নুগুই মান কি রকম অবস্থা দেখতেছেন বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশে পুরাও জ্বালাও সব থানা টানা সব পুরা দিছে আমরা হিন্দুরা লেগে সমস্যা আমি আইএফসি দেখেন এবার মনে করেন মুসলিম হুজুররা এই সব থানা টানা মন্দিরও আগুন লাগাই দিছে তারপরে তা মনে করেন যে স্কুলে এটা সব যা আছে পুরা টুরা পরিষ্কার এরপরে সরকারি যত স্থাপনা আছে সব পুরা লেছে আপনি কি বাংলাদেশের আমি বাংলাদেশি কোন জায়গায় বাংলাদেশ কোন জায়গায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া অনেক মনে করেন যে তারপরে আইএফসি অবস্থা খারাপ এই যে মানে খুবই ভয়াবহ অবস্থা যত আওয়ামী লীগের নেতার বাড়ি ঘর আছে সব এটি পুরা লাইতেছে পৌরসভা পুরা লাইতেছে যা কিছু আছে সব দূরে দূরে ফিরতেছে কোন অবস্থা আর বঙ্গভবন তো পুরা লাইছে একদম বঙ্গভবনের ভিতরে সব যা কিছু আছে সব লুট করে লেছে শেখ হাসিনা সব পলায় গেছে বলে শুনলাম যে কলকাতা বলে চলে আসছে মানে হাসান আমি সেটা বলতে পারি না সঠিকটা আর্মি নিচে ক্ষমতা এখন আর্মি আপনার এতে আসা না আমরা কি ওই জিজ্ঞাসা আর্মি টার্মি সব মানে রাস্তার ছেলেরা সব বিজয় মিছিল করতেছে মিষ্টি বিতরণ করতেছে 100 বছরের স্বাধীন করতে চাইছি আমি কি অবস্থায় আছি আমার কাপড় টাপড় ব্যাগে ফ্যামিলি আমার বাংলাদেশ আমার শুরু পাইতে নারায়ণপুর আমি গাইলাম আর কি 4-5 দিন পরে আবার যাবো আর কি একটু ঠান্ডা এসে কি নাম আপনার কার্তিক চন্দ্র দাস ও মাংপ্লি নুগুই মাখনা খরকসা ওয়ানজै বাংলাদেশ नि सिचुएशन न तुई बट इंडिया व हापाये इंडिया त्रिपुरा हापाये त्रिपुरा नि मीडिया न ताम साका आमो संगरा एक्सप्लेन खाने मुसुंगलिया अमो जे नेशनल मीडिया नि फटेज न हास्टेनि न जों मुंखलिया बने हयते न जों अमनो किसा लुक्रनो मा फनुका बांग्लादेश अमहाय जे थासिङो जों जे सामानि खाग्रासरिनि एमपी काजेन्द्र लाल त्रिपुरानि काजेन्द्र लाल त्रिपुरानि नक्स हक्सजाकमानि बब आवामी लीग पार्टीनि माने शेख हासिना बदलनि एमपि न होनाय हागे ताबुक अमहाय सिचुएशन कखनका अमनो बांग्लादेश बाय इंडिया नि बॉर्डर खास खाय त्रिपुरा बॉर्डर न तो बेलायखनो स्ट्रंग हायकबा हाई अलर्ट खलाय डिउटी खलायनान बागै साइरे जाखा त्रिपुरा हास्टेयाव तो जों रिसेंटली 1 वीक सिगां नुगै मानखा खरकसा बांग्लादेश नि यूट्यूबर बबोनि यूट्यूबाव वीडियो पब्लिश खाया काम खलायै ब इंडिया व हाब मान होनाय आमो सिलेट नि कायसा हाकरते हाबै थाङै थाङै इंडिया व हाबै थाङै फनु दं आसो ओपनली माने इंडिया बाय बांग्लादेश नि बॉर्डर आसोकनो नॉर्मल दे ताबुक जे आरो किरि कर ङै तंनाय रक बरक भाइके हापाया आंनाय जेहेतु इंडिया तो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट लागू उङै थांगा 2014 जरा जे हापायनाय रकनो बरकनो जतनो नागरिक तारा जानाय मुस्लिम बादे ग कखे ताबु जे हिंदू माइनरिटीज रक ताबुक सुदु वान सिमिया जाखुमा दंगो जाखुमाबो वानजिबो ताया अनानोबो दंगो बरकबो हापायनाय ग त्रिपुरानि जे जियोग्राफिकल बाहायनाय ताबुक जे जों हासलति वान सुगो बांग्लादेश नि सिचुएशन आस नॉर्मल या बिसिंगो बुजतनो जे माइनरिटीज रक बरक कुइतो हना हाके ताबुक अमनति भारत हाकतर तो होम मिनिस्ट्री होम अफेयर्स तो मिया बोबाग्रा बनि फेसबुक बरखा ब कक सावलाखा होम मिनिस्टर बाय ब कक रखा तावानादि त्रिपुराव आमहाय माने तन रिजाक लाख नि कक रो नै दे कखे अमनो जे त्रिपुरा हास्टेन लुक्रखे बाक्सा किरिजा कमनो हातार हास्टेनि त्रिपुरा हापायखा हाके तेबंनाखा कखे साना थांगा हायना हाय अरो बांग्लादेश नि इशुनो साथेनि त्रिपुरा हास्टेनि इशुनो बहायना हाय एड खाने लाइफिरो त्रिपुरा हास्टेओ जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानलाइमनि सेपारेट स्टेट त्रिपुरा लैंड सानलाइमनि आमो सारा तै हानि बसारकनि थांना लामा तदे तंनो मो समं आसाइजाक अ ककचेर थनि अमनो मासाओ जदिसिनो अमहायिं तंखा तरक तरक ङै तंखा ताबो बेलायखनो गानानि बॉर्डर नि बागै जे त्रिपुरा हास्टे जे दिनो 80% 99% हानि बसारक तंमाने तिनि 30% नि तलाव खलायखा कायसा बोबाग्रानि नरा रिपोर्ट्स तो नुगै माखना रिसेंटली बो इंटरव्यू रो
kaisa YouTube bo kaisa interview ro bo saka North East ni borok bebak land rights nango hani khomta nango hani phan nango omono san 80% tongmone 30% ni tola klaijak hake 12 ta gotor bo Tripura rong ni bagai belai kino alada wansuna nangka kesang kesang jotono tong kesang tong lainnya ni bagai tamke mai bor thaniwo mai kobor asai thangke bomahe eng akok phayo haino hailam sugo khapnai ta tei song joto dong tv nai tong lairano jeng hastini lukrok ni bagai haino hai koktoma kaham tui phaikha je tabuk nok tangai tongnai rok haikeba nogo kaham bathroom kaham mani thepnani tap thepnani pipe thepnani haikeba khitai nok ni je mani naithok thepnani tei tukuma room naithok mani thepnani bagai koktoma kaham omongkha Ram Thakur tube well thayengkha aguli bubagra khor Agartala Mosjid Road Shanti Para der kamon chomni gana haikeba agi je bazar Kolkata thangmani a gana wono screen ruja kokduk namro bo krungai thangmano sana thangka hangke aro tamtamo manthok hangke UPBC CPBC solar GI pipes and fitting bo khlai jago sanitary and bath fittings tai water supply item water tank haikeba submersible Tripura Sharok motor no haikeba tui tisanai machine mani amrok bebak no manthogo belaikeno nakito tai koktoma kaham ungkha je dongo tv ni o mangpili no nugui paina thangnai rong ni bagai dongo tv ni o nai phai huni sake bono alada khlai 25% offer jangnai haikeba discount jaknai shudu painan simuya nung boni ro wholesale bo tlangai mano je bania khlainai rok nugui mangkhana dongo tv ni mangpili o busuk naithok tukojangnai shower hundi haikeba bathrooms ni manai tai nok ni joto je nok tangkhangke nok no naithorunani joto manai khwnai o Ram Thakur tube well manthogo haike je dongo tv nai tongnai rok asuk dugui tatongdi asuk naithok manai datino je nini nogo thepana ni musungui tongnai rok Ram Thakur tube well ni ro thangi krungi norok pai tugui ni nogo naithok khlai thepai rimano tai hain hai sana klai firo dongo tv ni go nai phayu hni sakangke 25% discount rajangnai haike dugita tongdi lerita tongdi dati no thangdi Ram Thakur tube well hain hai sana klai firo nikuma angkha aguli bubagra khorni Shanti Parani tabuk kaman chomni ganani Mosjid Roto tei screen reja kokduk number be bokrungi shoi mano tamtamo bondo tong te amoni bisingo bo jekono nini mani hamyangka within 72 hours ni bisingo repairing khlai rajaknai haike dugita tongdi mo belekhono boni thani mani naithok kaham tati no thangai paiti